ह्या वर्सा कोंकणी भाशा मंडळाचो वर्धापन दीस आमी 19 सप्टेंबराक रवींद्र भवन मडगांव हांगा पायक तियात्र सभाघरांत सकाळी 9:30 वरांचेर जातलो। त्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसतले भोवमानेस्त डॉक्टर नारायण देसाय, मानाचे सोयरे भोवमानेस्त सदानंद बाब काणेकार, राजू मेघश्याम नायक, मागीर डॉक्टर सबिना मार्टिन्स आनी दीप कारापुरकर आसतले। ह्या दिसा आमी वेगवेगळ्या मळांनी पुरस्कार भेटयतात आनी ते पुरस्कार जाहीर करपाकूच आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या। म्हाका सचिवालयान तांणी ते पुरस्कार जाहीर करचे। नमस्कार। कोंकणी भाशा मंडळाचे पुरस्कार असे आसात। कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार आनंद मंगेश नायक कोंकणीचे ज्येष्ठ असे कार्यकर्ते राजभास चळवळीत तांणी आपले महत्वाचे योगदान दिला अशा कार्यकर्त्यांक हो पुरस्कार आमी भेटयतात। तर शराफी कोर्टा पुरस्कृत कलेचो तादू यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार कोंकणी कलाकार आनी कोंकणी शिक्षक डॉक्टर पुणालेंचारी हांकां फावो जाला। दिनेश मळेकर पुरस्कृत चंद्रकांत केरी यादस्तीक स्तंभलेखक पुरस्कार कोंकणी साहित्यीक आनी संघटक भोवमानेस्त अनंत बाब अग्नी हांकां। तर दिगोडो ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार भांगरपूरचे संपादक भोवमानेस्त महेश बाब दिवेकर हांकां फावो जाला। विन्सी पाद्रुश पुरस्कृत जुजे पियेदाद यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार परेश नायक हांकां फावो जाला। आनी फादर मोरेन डिसुजा यादस्तीक युवा साहित्य पुरस्कार तो फाटल्या वर्सां सुरू केला तो भोवमानेस्त आकाश गांवकर हाका फावो जाला। 2 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळान एक नवो पुरस्कार हाका भितर जोडला तो म्हळ्यार युवा उद्योजिका पुरस्कार विक्रम बाब वेर्लेकर हांणी पुरस्कृत केल्लो युवा उद्योजिका पुरस्कार भोवमानेस्त सुनेत्रा पै फोंडेकार हांकां फावो जाला। बाल साहित्या भितर पुरस्कार आमी आत्मीत दिल्ला कारण आमकां परीक्षा आनी सारकी तशें फावो तशें पुस्तक ताका मेळूंक नाशिल्ल्यान हो पुरस्काराचें नांव ताणें सुचयलें ना। नरसी दामोदर नायक साहित्य पुरस्कार भोवमानेस्त सोनाली चोडणकर हांच्या साहित्य यात्रा ह्या पुस्तकाक फावो जाला। रॉ पारेटो साहित्य पुरस्कार अमरेश तवडकर हांच्या हाफ सेंच्युरी ह्या कविता संग्रहाक। तर कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत रमेश वेळुस्कर साहित्य पुरस्कार भोवमानेस्त थिओडोरो कॉस्टा हांच्या चारुशिला आनी हेर कथा ह्या दोन्ही पुस्तकां फावो जाला। तशेंच दिनेश बाब मणेरकार पुरस्कृत रामनाथ मणेरकर अणकास पुरस्कार भोवमानेस्त स्नेहलता पाटीकर हांच्या भगभक्ते तेमू ह्या पुस्तकाक फावो जाला। हे पुरस्कार हे करपा खातीर आमकां वेगवेगळ्या परीक्षकांचो आदार लागता आनी ते परीक्षक अशे आसात। सेवा पुरस्कारा खातीर आमकां भोवमानेस्त कमलाकर म्हाळशी, भोवमानेस्त वसंत भगवंत सावंत तशेंच भोवमानेस्त उदय देशप्रभू हांचो आदार मेळ्ळो। पत्रकारिता पुरस्कारा खातीर भोवमानेस्त अजीत पैंगीणकर, भोवमानेस्त दिलीप बोरकर आनी भोवमानेस्त जॉन आल्फोन्सो हांचो आदार मेळ्ळो। शिक्षक पुरस्कारा खातीर भोवमानेस्त कश्मीरी पावसकर, भोवमानेस्त अनंत अग्नी आनी भोवमानेस्त बिना कामत शंकवाळकर हांणी आदार केलो। कार्यकर्ता पुरस्कार करपा खातीर भोवमानेस्त नूतन साकरदांडे, भोवमानेस्त सेराफीन कोता आनी भोवमानेस्त चेतन आचार्य। साहित्य पुरस्कारा खातीर डॉक्टर जयंती नायक, भोवमानेस्त सकाराम बोरकर आनी फादर मायरन बरेटो हांणी आदार दिलो। युवा साहित्य पुरस्कारा खातीर भोवमानेस्त अंजू साकरदांडे, भोवमानेस्त डॉक्टर राजय पवार आनी भोवमानेस्त गोपीनाथ गांवस। बाल साहित्य पुरस्कारा खातीर भोवमानेस्त नयना आडारकर, भोवमानेस्त हर्षा शेट्ये आनी डॉक्टर योगिनी आचार्य। आनी ह्या वर्साचो नवीन पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळान दवरला तो युवा उद्योजक पुरस्कार। ह्याक आमकां परीक्षक म्हणून लागले भोवमानेस्त मनस्वी कामत, भोवमानेस्त ओंकार सांबारी आनी भोवमानेस्त पल्लवी आळंदेकर। कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन हांव आमच्या सगळ्या परीक्षकांक तांणी दिल्ल्या आदारा खातीर देव बरें करूं म्हणटा। आणि म्हाका सगळे कोंकणी मोगी कडेन ह्या दिसा सगळ्यांनी मुजरत ह्या वर्धापन दिसाक येवचें। देव बरें। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.